Tini orang tamu ni bagai hidup malio kadung panda kayak kutu macam mana? Hambai tini cung orang kutung mangka sini kadung panda kaisa cung makai ka sini oko sini tabu परिस्थिति tiperan je situation hamian bagui tam ni hingga sini tiperawo koidin porpor no cung oko sini beri besar no rap kai jagai tongo cung kono save kuri ka abagni cung abon bagai cung pentamid bising tip hano cung khorang mati salai ka जों आबागै बरक बकबां तुलिया तामनि के जों पेन्टामिट बै कायसा लिमिट जों बरक तुबो जों किसान बरक फानो जों चिनि खरंना ति सानाय चिनि बरिबो सारन बागै जों जस्टिस साना तिनि जों अर सकाय लायो कै जों जस्टिस तामना साना हिंगा कै चिनि पानी सागर जों गतनांमान तुइ आबो जों जस्टिस नायो चिनि बुखुक न जे रेप खायनाय बिनि आसामी ताबो यगै गुरेजाक बेलमाने गुरेजाक गुरी वही बताइसा दमकेरी दंगो और केस न नरो तिसाना दि हनै आबगे बेलाय दुखो जों साक साक हामियाबो खायजागो ताइसा दमकुरि जाक दं चिन अहा साकाव नगो बिसिं दङै सासे जों सेभ करि खा चिन बुरै रक आबगे जों बेलाय दुखो नांजा कै चिनि बुखुक पपिता बतो बुथारजने सिजाखा ब नगो दङै से सेभ करि नायदि अमहा सिचुएसन चिन हासाका दङो आबगे बेलाय खाव दुखो नांखा ब कुनो बयहाय चालक चतुर बंजा जायो ब एकदम नर्माल बरक बनो साबता खायका ताबो फनो आसामी मानजायाखौ आसामी गुरिन दङ आबंखा आम्बासा थाना आबंखा 17 तारिख न गतना खांखाय आबो बेलाय दुखो आबोनि सकांतायसा साजावखा आबो 12 तारिख आबंखा श्रीनगर थानाव चिन बरिबो सारो 4 जना रेप ngो ओंखाय रेपिस रंखाय 8 जना चिन बरक न आबो नायदि चिनि जों गतना कायसार गतना दङ आबगे बेलाय सिलिंगो अब हाय गतना रंनो अब जों जस्टिस माना बागै जों अब न तिनि खरंति सालायो जे खायना रनो जस्टिस जे खायजंना रनो जस्टिस रिना अंथुं गभर्नमेन्ट नायना अंथुं तिनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट तिनि जतन आवाज तिन खनाथं हने जों तिनि अर हाव अंकर फायो तिनि बुमाराव तिनि बुसाराव तिनि सेफनि बागै जों अर सपायजाक जतन खादुगु नांलायजा जों जत खायना रंनो जों नायो साजा बरनो फासि रिदिनि जों सावो बजे रेपिस रंनो बेलटारि दिहिन जों दाबि दंगो रेपिस रंनो खमाकुरु हिनि जों दाबि दंगो ओंखांके जों वी वान जस्टिस नि बरन बागै जों तिनि खरंति सालायनाय रेपिस कल्चर मुथागदि हिनि जों खरंति सालायनाय तेके सांखे बुसारकनो फोरोंदि हिनि जों खरंति सानाय तेके सांखे बुसारकनो माया खायदि हिनि जों खरंति सालायनाय तेके सांखे बुसानो मुथांदि बुसारक बुरै रगनो खायरकदि बुरै रगनो माया नांदि बुरै रगनो तिसादि हिनि जों अर खरंति सालायनाय तिनि आबोनो चिनि कक साना मुतुमाखाय जत तिनि तिप्रा हास्ते तंनाय बुमारक नरन जतनो बुसारकनो फोरोंनान बागै चाइटकदि जों जतनो चलांथों बुरै अंथों जतनो अब कायसा सेब नांगो चलानि बागैबो जों सावो चलानि बुमा बुफांबो जों सेभ करिखा बुरिन बुमा बुफांबो जों सेभ करिखा अब बागै जों अरन बेलाय दुख ताकेसे सोंमुंगा नरक
tak beri mau thani enggak হ্যাঁ noro proses nong nabu sesuatu pressure we borong noro melani cai kong nai जों आबोनो प्रेसार खायनाय प्रशासन जों आबो जिन आसामी यगै गुरि जाक पानी सागर आबो जों प्रशासन बाय कक साइ दङ उसी बाय कक साइ दङ जिन केस नि अक बसु बसु जरा ब सेक्सन केस दं 376 केस ब्र केस रेप केस चलि दङ खांखाय ताइ गोबां धरनेर बर केस जाक रमफ्रे माने सफ्रे माने अनेकटा आईपीसी केस जाक अबनो अनुजाय इनके बर बेल मानानि कुनो प्रश्न से फाइया इनके बर भाइके बेल रेडी खा आबनो जों क्वेश्चन जों थाना इमिडिएटली थाना कक चाबलाय जक जों वाइसाबो थां फाइका कक सालाय फाइका जों अलरेडी किसा फाइनान्शियल जों हेल्प बखाय फाइका बरनो जों नेक्स्ट टाइम थानाय अब प्रशासन जों प्रेसार दिनाय enggak last tak aja sung enggak tabak kecini di proses siklan bising gobaं mano kamu hamian nungga gitu agram di drak so ba ko bai amti lu gorong tam kok kesana musung अमनो आंको कसना मुसु चिन्ति प्रसा बसारन बिसिङ नरक से नेक्स्ट जेनेरेशन भर नरन बगने जों अम ताबक दिन हाव अंकर थायो जे बुरै बोसारन थांनानै रेदि तंनानै रेदि चलाबो साबो नरक चलाबो सा हमजांनाय र नरनि वान सुक मं सलाइदि हामियानो तावन सुकदि साक साक न सलाइदि निनि बुरै बोसानो निनि बाहानो जुक निनि मा निनि बिबि जुक हिनि वान सुकदि रेसपेक्ट रेदि नरक रेसपेक्ट इकेसे नरनबो बुइ रेसपेक्ट दिनाय sak sak na hamjadi nung hamjaga je nong na boi hamjagnai abona ang question khaina muchuwa chalabo sara nongoi jawoi phegoi tongnai ra noro nani life na hamjagdi noroni langma na hamjagdi oba he hamya sitra khaikangkai government kaisa rule khajak tongo hamya khaini ni bagoi omo kaisa boron bagi saja jelama thangai boro jabon jibon jelo thangi ma tongnai abona norok kiridi prashashan ni ain no kiridi abona ang koina muchuwa আমাদের এই মিডিয়া ভাইদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই আজকের এই দিনটাকে আমাদের সময়টুকু দেওয়ার জন্য আজকে আমরা আমাদের বোন কবিতা ত্রিপুরার জন্য আর পানিসাগরে যে ঘটনা হয়েছিল ওই বোনের জন্য আর এই শ্রীনগর থানাধীন যে ঘটনাটি হয়েছিল রেপের ওই সব ঘটনা নিয়ে আজকে আমরা এই প্রটেস্ট র্যালি করেছি আর এর মধ্যে এই প্রটেস্টের মাধ্যমে আমি জানাতে চাই ত্রিপুরার যারা প্রশাসনে আছে এখন যারা শাসন ক্ষমতায় আছে তাদেরকে আমি বলতে চাইবো যে এই সব নোংরা কাজ আমি রেপকে বলবো নোংরা কাজ এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই এই ধরনের কাজগুলিকে বন্ধ করা হোক আর এই সব ধরনের যারা নোংরা কাজ করছে তাদের জন্য ভালো বিচার হোক শাস্তি হোক ফাঁসি চাই আমরা আর সিবিআই তদন্ত বিশেষ করে আমি চাই কারণ আমি বলবো যে এক দুদিন তারা জেলের মধ্যে থাকবার মধ্যে তাদেরকে ভেল দেওয়া হবে এটা তো হয় না কারণ যারা দোষী যারা তাদেরকে তো এইভাবে ছেড়ে দিলে হবে না যে তারা দুদিন পরেই তো আমরা মাফ হয়ে যায় যে আমরা কোনো ক্রাইমই করছি না জীবনে এইসব চিন্তাধারা তাদের মাথাতে এসে পড়বো আমি ধারণা করি কারণ প্রশাসনের দিক থেকে নজর দেওয়া দরকার যে না যেহেতু দোষীকে দোষীর মতোই রাখতে হবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে কারণ আজকে কবিতা ত্রিপুরাকে মারা হলো কালকে আমার মেয়েকে মারা হবে কালকে ওই দাদার মেয়েকে মারা হবে এইসব তো চলবে না কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কি চলছে এটা আমি প্রশাসনকে প্রশ্ন করতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যতে কি শাসন চলছে কারণ খুব তাড়াতাড়ি এইসব ঘটনা নোংরামি জিনিসটাকে বন্ধ করা হোক আর আমাদের মেয়েগুলোকে খুব শান্তিভাবে আমরা ফ্রিভাবে কাজকর্মে স্কুল কলেজে যাতে আমরা নিজের ফ্রিডম করে আমরা চলতে পারি এইসব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক আমি শ্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে এটাই অনুরোধ করব যে খুব তাড়াতাড়ি দোষীদেরকে ধরে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব এটাই বলবো আর আমার ত্রিপুরাবাসীর যারা ভাই বোন আছে যারা মা হয়ে আছে বোন হয়ে আছে তাদেরও দায়িত্ব আছে নিজের মেয়েদেরকে দেখে খুব ভালো সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য ছেলের মা বাবাকেও আমি বলবো যে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য আর এইভাবে কোনো দিন বসে থাকবেন না বাড়িতে আমার মেয়ে আজকে হয়েছে কালকে তোমার মেয়ে হবে এইভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন যে এই সব ধরনের কাজে আমরা যাতে এই সব নোংরা কাজের থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি এই সবগুলো আমি অনুরোধ রেখেই আজকে আমার এই কথাটা এখানেই রাখলাম